1 cijelo jaje, 400 g pire krumpira, najbolje ohlađen od dana ranije, znači iz hladnjaka. 150 g glatkog pšeničnog brašna, 50 g instant pšeničnog riza, to jest pšenične krupice. Mora biti malo ljepljivo, budite bez brige, nemojte samo dodavati više brašna. Spremiti 15 minuta u hladnjak, malo hladne vode, morate oblikovati tanko da stane više pekmeza od šljiva. Kuhati svega oko 3-4 minute. Pedeset grama maslaca, 50 grama krušnih mrvica, netko kaže prezle, kratko upržiti oko minutu. Kratko promiješati. Cimet u prahu po želji preporučujem da stavite, smeđi to je stršni šećer, ali generalno može bilo koji. Ispod svakog mog video recepta na YouTube kanalu se nalaze pisani recepti, popis sastojaka, ali i preporuke te savjeti koji možda nisu stali u video.